पार्वती मनरे महाभय पाई आज्ञा शिव को स्मरण कले। अच्छा शिव विचार कले पार्वती की मोर कौन गोटे विपत्ति पड़ी कौन पड़िला से कौन कले कौन देवदेव महादेव कौन एबे शिव को रूपटा हेले को रूप गोपालुनी बेश अच्छा पार्वती शिव को रूप हेले को रूप गोपाल रूप शिव दे होइले एक बंशी को हस्तरे धरिले कदम्ब मूले प्रवेश होइले मोहन वंशी शिशिर भुंगिले गारे जेतेबेले मुरली शब्द शुभिला पशु पक्षी माने स्तब्ध हेले होला मुरली स्तन शिवंकर शुणी स्तंभीभूत रे हेले पक्षी गण जाए पशु पक्षी माने स्तंभीभूत हेले पार्वती वंशी सोन को शुणिले शिवंग पासे आसी प्रवेश हेले जेतेबेले पार्वती शिवं को देखिले तुम्हें किए गो नारी बने बोलु छबइले तुम्हें किए गो नारी बने बोलु छबइले पार्वती की जतरे शिव देखिदेले बोले माँ माँ तमे नारी होई विवाहित नारी टे ए बनस्तर कौन बुलुछ बुलुच तमे गोटे जाति गौरुणी बा गोपालुणी बेश ए बनस्तर तमे किए बुलुछ तमे किए तुम परिचय कौन हाँ शिव पुणी न जानिला परि जे पूछिले पार्वती न जानिला परि शिवं को पचारिले कौन पचारिले तुम्हें किए जानो मुरली आनंद भुकु अछ पूर्ण तुम्हें किए जानो पार्वती शिव अति आनंद पचरा पचरी हुई दुई जन को परीक्षा करिचंदी शिव जानीगले पार्वती मन कथा पार्वती जानीगले शिव मन कथा सेतेबेले दुहे कथबार्ता हुई अति आनंद वनस्थ मध्य क्रीड़ा करुछंदी सेतेबेले शिव पुणी पार्वती पूछिले काहे पाई मते ए समय तुमे स्मरण करिलो बोइले अच्छा सेतेबेले शिव कहउचंदी कौन पार्वती कहउचंदी हे प्रभु मते दुईटा असुर बहुत कटाळ करुचंदी मते प्रीति भिक्षा मागुचंदी मो पछे पछे गोड़ेबार मो माया रे लुचि गली आ आपण को स्मरण कली सेतेले पार्वती की शिव कहिले को पार्वती से असुर तो होचंदी दुर्मिला असुर संतान ताकू मु मध्य पारली नाही विष्णु मध्य पारले नाही तांकू केवल तुमे ही विनाश करिवो तेनो करी तुमे गोपालनी बेसरे वनस्थ मध्य रे अछ अच्छा से माने किमिति मरिबे किपरी अस्त्र शस्त्र दुई जन मरिबे नाही आउ कौन सी देवता तांकू विनाश करिवो दे नाही नहीं देख तुमे किमिति विनाश करिवो अस्त्र शस्त्र मरिबे नाही कि देवता ने मारिवे कौन सी देवता माने ताकू मारी परिबे नाही तुमे मात्र मारिबो किमिति मारिबो तुमे चिंता कर तमे गौरवनी अवस्था रे अछो जो मु अछि एठी दूर रही देखुची तुमे किमिति मारिबो बार मु तो ताकू जुथरे पारनी ता पाखु बोले कोन करिवो आ थरे माड़ खंड खाई गिरी आइबे तंगे दी भाई सतो मु तो जुथरे पारुनी ना गले खाली माड़ खंड खाई गिरी आइबा सारा हबो जो जो तुमे किमिति मारचो मार मु दूर रही देखुची अच्छा गौरवनी किनि मारला सेतेबेले विचार करूचंदी पार्वती मु करिबी कोन क्यों अरे निजर रूपटा को परिवर्तन कर देले पार्वती
किमिति रूप परिवर्तन कले रे अरे सुंदरी युवती रूप को धरिले दुई असुर पाखरे आविर्भाव हेले सुंदरी युवती रूपटी धरी असुर मान पाखरे आविर्भाव हो गले कामनेत्र जेतले पार्वती तांको चाहुचंदी टिके लुगाटा को खसई देइचंदी जानू जौवन देखिले से माने भोळ हेबे जानू जौवन देखिबा पई टिके लुगाटा खसई पार्वती टिके आड़े जीवा समय रे अरे असुर माने बाई होउथिले पार्वती पछे पछे गोड़ाइले पार्वती पछे पछे गोड़ाइले सेते बेले पार्वती बोलंदी वचन मोर तुम ठारे रही मन मोर तुम ठारे रही मन पार्वती कहले अरे तुम दुई जन पाखे मोर मन अच्छी हेले तुमको विवाह करंदी रे तुम सत्य कर मोर गोटे सत्यता अच्छी सत्य जदि रक्षा करिबो ताहले मु तुम सहित प्रीतिदान देबी मु तुमको दुई जन को प्रीतिदान देबी जदि मु सत्यटी को रक्षा करिबो तुम सत्य कौन ना मते पुणी स्कंदरे बसाइबो स्कंदरे बसाई पुणी एकाम्र बनरे तीन बेड़ा बुलिबो बुलिबो एकाम्र बन हूँ 14 कोश आकु पुणी 3 बेड़ा बुलिबो खांदरे मते बसैबो जी मते 3 बेड़ा बुलई पारिबो मु ताकु प्रतिदान देबी देवी पार्वती कथा हला एहा अच्छा या पर कोन हला रे बाबा कौन पार्वती कथा रे दुई भाई सन्नमत हेले आमे दुई जन जाक तुमको खांदरे बसाई बुलाइबु बनरे बोइले देखो केमति मरिबा विनाश काले विपरीत बुद्धि बुद्धि विनाश समय हेले विपरीत बुद्धि होई जाय ना आज्ञा मनुष्यर ए विनाश समय आसला असुर मानकर कहउचंदी आमे दी भाई जाक तुमको खांदरे बसाई बनरे बुलाइबु आसो 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 सुंदरी आसो सुंदरू आसो सुंदरी आसो 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 रे गोरी आसो मो पासो कु सतोरी आसो पासे मोर आसो पासे मोर आसो पासे मोर स्कंदे बसरे सतर आसो पासे मोर स्कंदे बसरे सतर आसो पासे मोर पार्वती जे दुई असुर स्कंदर विराजमान करिले सुन हे सत्तर अच्छा नवसी पार्वती दुई जनंक स्कंदे ठिया हेले एक कन्ने एक गोड़ तहु जे रखिले रखिले दुई जनक स्कंदर पुणी दुई गोड़ थई दीटा स्कंदर दीटा गोड़ रखिले पार्वती होइगे पार्वती भलिया देवी की दीटा कोन पारिबे की जोगमाया किए असुर माने किए हेले आके तो अस्त्र शस्त्र मरिबेनी तांकु दहगन कहि चकटी करी एबे पार्वती मार दे अच्छा अच्छा कोन कले पार्वती रे क्यों न कले कोनु सेडू अरे महाविश्वरूप पार्वती होइले महाविश्वरूप पार्वती होइले हो दुई जनंकु चापिण दे सेतेबेले दुई जन बहु कष्ट पाइले रक्त गुड़ा करे बांती गोरी रक्त गुड़ा को बांती जे करिले
ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭାରା ସହି ନ ପାରି ରକତ ବାନ୍ତି କଲେ। ରକତ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ହେଲା ଭଲେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପାଟିରୁ ବାବୁରେ ରକତ ବହିଲା, ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ବହିବାର ଲାଗିଲା ପାଟିରୁ। ୟା ପରେ କଣ ହେଲା? କଣ? ଆରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରେ ଦେବୀ ଚାପି ଦେଲେ ଭୋଲା। ଦୁଇ ଜଣ ବିନାଶ ହେଲେ ପାତାଳପୁରକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ସେଟା ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତଟିଏ ହୋଇଗଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ତାପରେ ବସୁମତୀ ଆଉ ଦେବୀଙ୍କର ଭାରାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆସି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ କାକୁତି ବିନତ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ପାର୍ବତୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରୂପ ଧରିଲେ। ଯୋଉ ଉଗ୍ର ରୂପରୁ ଶାନ୍ତ ରୂପ ହୋଇଗଲେ ପାର୍ବତୀ। ଶାନ୍ତ ରୂପ ହେବା ପରେ କଣ ହେଲା? କଣ? ନା ପାର୍ବତୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି ପାଦରେ। ଯୋଉ ବାନ୍ତି କରୁଥିଲେ ଅସୁର ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ପାଦରେ ପଡିଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଯାଇ କୋଉଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇଆ? କୋଉଠି? ଆରେ ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ବାବୁ ଦେଖିଦେଲେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦେବୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦେବୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଦେଖିଦେଲେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ଦେହକୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଛି ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟେ ଦେଖି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଆଚ୍ଛା ସେ ବୃକ୍ଷର ନାମ ନା? କଣଟା? ସେ ବୃକ୍ଷର ନାଁ ଟା? ତୁ ସତେ ପୁରାଣ ପଢିଲା ବେଳେ ସବୁ ପଚାରୁଛୁ ତ? ହେଲେ ପଚାରୁନୁ କିନ୍ଦିଆ? ଅଣି କଣି ଗଣି ସବୁ ଜାଗା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କଣ ବୃହସ୍ପତି? ଆଉ ସେଟା କୋଉ ଗଛ କିନ୍ଦି ଆମେ ଜାଣୁ? ଭାଇଆରେ ଓ ସେ ଗଛର ନାଁ ଶୁଣିବୁ? ହଁ ସେ ଗଛଟା ଆମେ ଜାଣୁ ତ। ସେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା? ଆରେ ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ରସ ବୃକ୍ଷର ନାମ, ରସ ବୃକ୍ଷର ନାମ। ସେଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଦେବୀ ବସିଲେ ବହର। ସେ ବୃକ୍ଷର ନାମ କଣ ଜାଣିଛୁ? କଣ? ବକୁଳ ଫୁଲ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବକୁଳ ଫୁଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ବକୁଳ ପୁଷ୍ପ ଗଛ ମୂଳେ ଦେବୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ବସୁ ବସୁ ଦେବୀଙ୍କର ନିଦ୍ରା ହେଇଗଲା। ବସୁ ବସୁ ଶୋଇ ପଡିଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଶୋଇ ପଡିଲେ, ସେଠି ଶୋଇ ପଡିଲା ପରେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡାକ ପଡି ପଡି ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ପଡୁଛି। ମାତା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ବିଶ୍ରାମ କରି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ? କଣ? ଆରେ ପାର୍ବତୀ ବକୁଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟ କଥା ଏବେ ଶୁଣ ହେ ଝଟତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା? କଣ? ଆରେ ଶିବ ବାବୁ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଲେ, ମୁଁ ପାର୍ବତୀ କେଉଁ ଆଡେ ଗଲାରେ ବୋଇଲେ। ଆରେ ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ଜାଣ, ଚଲାओ ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ଜାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବୁ କରିଲେ ଗମନ। ଆରେ ବକୁଳ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଦେବୀ ଜାଣ କରିଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ଦକ୍ଷିଣ। କରିଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ଦକ୍ଷିଣ। ଭାଇଆରେ ଓ ତୁ ଶିବ ଆସିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାଗୁରା ଦେଶଆଡେ। ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ପାର୍ବତୀ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଶୟନ କରିବାର ଦେଖି ଶିବ କଣ କଲେ? ଶିବ ପୁଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିଲେ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି ଭଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିଲେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ଭଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିବା ସମୟରେ ଶିବ
पार्वती निद्राभग्न हो गला उठी पड़िले हे स्वामी मोर एथिकी अविचार कर हे स्वामी मोर एथकु अविचार कर मुहि तुम भगवरणी तुमर पाटराणी एक जे लज्जा मते देल ईश्वर मते काहि लज्जा देल जिए देखिब शिव मते जेल जा होइब पतिम गोपाद से बुथिब हे महादेव पतिम पाद से बुथिब पार्वती रे मोहर वचन एछार कथा को किमागो भाबु अछ मन हे पार्वती तुम क्लांत अनुभव करिथिलो असुर मानक सहित युद्ध करी ये जो क्लांत अनुभव करिथिलो तेणु करी तुमर पाद सेवा करिदेली एथिके काहे तुम मन रे भावना करूछ कोन आवश्यक तुमको कह तुमको जहा दरकार मु तुमको एठी आनी देबी सेतले पार्वती कहउचंती हे महादेव मते किछि आवश्यक नहीं बहुत तृषा लागुची प्रभु असुर मान को विनाश करने परे बहुत क्लांत अनुभव कली जल टिके जोगाड़ करि पारली नाही कोटे मते जल टिके मिलिला नाही मते टिके जल देई परिबे कि प्रभु जल टिके मागिचंती पार्वती पार्वती मनस्कामना पूर्ण करने पाई भगवान शिव कोन कले ना त्रिशूल को महादेव स्मरण करिले त्रिशूल को महादेव स्मरण करिले त्रिशूल को महादेव स्मरण करिचंदी त्रिशूल आसी शिवंग पाखरे पहुंची गला से त्रिशूल को कोन कले महादेव अरे पर्वतर त्रिशूल को मारी देले जान पर्वतर त्रिशूल को मारी देले जान एक झर सृष्टि हेला सुन हे सुजना झरणा जलरू शिव जल दे आनिले हस्त जल रे दे ताहा पान से करिले भगवान शिव आंदोलन जल आनी से झररू पार्वती को पियाई देले बारंबार जलपान करने पर पार्वती को आत्मसंतुष्ट है सेत बेले पार्वती कहउचंदी हे पतिदेव
ये जो ह्रद मध्य मुझे स्नान करी कहीं देख असुर मान विनाश कर मोर पादरे विभिन्न रक्त गुड़ाक लगी मो शरीर को मत शुद्धता करने को हम मुझे ए ह्रद मध्य स्नान करी। अच्छा दुई जन पशिगले ह्रद मध्य शिव और पार्वती अति आनंद मध्य आज्ञा जल क्रीड़ा कले जे ह्रद मध्य जिते जल क्रीड़ा कर जल क्रीड़ा करने पर अरे पार्वती बाबू लज्जित होइना जल घाट को आसिले उठी जाई पुणी बकुल अरे जाई पुणी च्युत वृक्ष मूले पहुंचिले जाई पुणी च्युत वृक्ष मूले पहुंचिले च्युत वृक्ष मूले देवी रे आश्रय नेले च्युत वृक्ष मूले देवी आश्रय नेले ह्रदर तटदेश को उठी गले च्युत बेले आंब वृक्ष मूले बसिले अच्छा। शिव मध्य आसिले तांका पाखरे बसी पड़ी वस्त्र नूतन वस्त्र परिधान करिसेंदी देवी पार्वती एवं जेतेबेले शिव या पर कोन हला कौन सेते बेले कहउचंदी पार्वती हे मो पति परमेश्वर ये जो ह्रदरे आमे स्नान कले ए ह्रदटी को आमे तीर्थरे परिणत करिबा ए जगतरु सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हबो आको आमे तीर्थ रूप रे परिगणित करिबा करिबा सेतेले शिव विचार कले हाँ जदि एटाको तीर्थ करिबा कोन करिबा को हबो कौन अरे वृषभ कुरे करिले स्मरण वृषभ कुरे करिले स्मरण वृषभ आसी पहुंचिला लगी जाओ वृषभ कुशी घरे भइले वचन सबु तीर्थ कुरे कर निमंत्रण सबु देवता निमंत्रण करिबू शिवंग आदेश बोली रे गई ए शिवंग वार्ता बोली रे कइबू वृषभ गला सबु देवता मान को निमंत्रण कला शिव आज्ञा रे अच्छा सबु तीर्थ मान को निमंत्रण कला सबु तीर्थ को निमंत्रण करी करी सबु देवता मान को निमंत्रण करी करी शेष रे पहुंचला गोटे जगह रे को जगह से जगार नाम कौन रे कौन गोदावरी नाम पहुंचला गाई वृषभ तक्षण गोदावरी नाम उपस्थित मोर पंडित वर्ग सबू नदी मानक मध्य पहुंचला वृषभ समस्त को निमंत्रण करदेला सेते शेष रे गोदावरी निकट रे पहुंचला अच्छा गोदावरी के कहिला महादेव आज्ञा होईछि महादेव गोटे ह्रद को प्रतिष्ठा करिवे तेणु सबु तीर्थ को निमंत्रण करिचंदी आ तुमे मध्य आस सेते गोदावरी कहिले अच्छा वृषभ तमे समस्त को निमंत्रण कलो ना हाँ समस्त को निमंत्रण समस्त कर देछि हेले मु का कोन शेष रे थिली हां तुमको लास्ट ने बाबू आसिली तमे मते शेष रे कहिलो तेणु मु जीवी नाही की कम में जेहेतु मते शेष रे कहिलो मु एते बड़ महातीर्थ गोदावरी तीर्थ तो जगत रे बड़ तीर्थ नाही तू मते आग न कहि पछे कहिलु तेणु करी मु से स्थान को जीवी नाही बोली गोदावरी मना कर देला जेते बेले गोदावरी मना करि देला सेते बेले वृषभ रे ता मुंड को लाडिला आउनु बोला गोदावरी हां तू आइबू ना नहीं आउना तो ते मारी के टाळी देबी के जिते बेले वृषभ पुणी क्रोधान्वित हला गोदावरी सहित ये समर होइला अच्छा गोदावरी सहित समर हला युद्धरे पारियो कोन वृषभ को गोदावरी ए गोदावरी कोडे रहिला आगे कोठे अरे वृषभ सिंह रे गोदावरी रहिले वृषभ सिंह रे गोदावरी रही गले ओ सेते बेले गोदावरी मने भाविले कोन भाबिले कि बुद्धि उपाय एबे करिवि बोइले गुटिए मिथ्या कथा जे कहिले कोन मु रजवती होइछि वृषभ बोइले हां रजवती नारी
ଧର୍ମ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବ ସବୁ ତୀର୍ଥରେ ମାରା ହୋଇଯିବ अच्छा ସବୁ ତୀର୍ଥରେ ମାରା ହୋଇଯିବ ଗୋଦାବରୀ ଭୟରେ ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ରହି କହିଲେ ହେ ବୃଷଭ ମୁଁ ତମକୁ ସିନା କହିଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରା ରଜବତୀ ନାରୀ ବାର୍ଷିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛି ଦେବୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ବୃଷଭ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ରଜବତୀ ନାରୀଟେ ଯିବାଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ नहीं ବୃଷଭ ପଳେଇ ଆସିଲା आइला ସବୁ ତୀର୍ଥମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତୀର୍ଥମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସମୟରେ ବୃଷଭକୁ ପଚାରିଲେ ଶିବ ହଇରେ ଗୋଦାବରୀ କଣ ହେଲା ଆସିଲାନି ନା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅଛି ତେଣୁ କରି ଆସିଲା ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ମହାଦେବ ସର୍ବତ୍ର ଜାଣିଗଲେ କେଡେ ବଡ ପାପ କଥା ଗୋଦାବରୀ କହିଲା ବୋଇଲେ ରଜବତୀ ନ ହୋଇ ରଜବତୀ ହୋଇଛି ବୋଇଲା ରଜବତୀ ନ ହୋଇ ରଜବତୀ ହୋଇଛି ବୋଇଲା ଆରେ ସବୁବେଳେ ରଜବତୀ ହେବୁ ତୁଲ होला जानी पड़ा गोदावरी मत शिव अभिशाप देदेले रजस्वला होगला आज्ञा सबुदिन रजस्वला होगला गोदावरी नदी पड़ी आसला सब तीर्थ मान अच्छा देवता मान अच्छा पड़गला पादरे गोदावरी हे महादेव मु बड़ पाप कर्म करी भूल कथाटे कही मिथ्या कथाटे कही अच्छा हेले मु एडे बड़ तीर्थ होई मते जो पाप करदेल मते एडे बड़ अभिशाप देदेल मु जदि सदा सर्वदा रजस्वला रहिबी रहिबी मु कौन एमती सदा सर्वदा अपवित्र होकर रही कि प्रभु मु तो भूल होती क्षमा कर से शिव कहले देवता मैंने सांत्वना कले शिव को विष्णु अच्छा ब्रह्मा अच्छा से शिव बोले ठीक अच्छे ठीक अच्छे अभिशाप तो देती अभिशाप फेर ना ना कौन हम तुम कौन 12 बरस को थरे पवित्र होइबा मोहर जे कथा जुगे जुगे रही थिबा महादेव कहिले मु जो अभिशाप देछि ए अभिशापटा तुमर आस उपस्थित मोर पंडित वर्ग हेला कोन रे कौन गोदावरी के अभिशाप मिली गला अच्छा अच्छा शिव कहले 12 वर्ष को थरे तुमे पवित्र होइबो आज्ञा ये शास्त्र तत्व ज्ञान पांडित्य पाठ 12 वर्ष को थरे अति धर्म हबो ए नदीटी 13 मास पर्यंत पवित्र होलाइबु 12 वर्ष को थरे 13 मास पवित्र होइबो जीए तो नदी रे जाई स्नान करिवो जेते पाप तिले तार क्षय होई जीवो हेले मास्टे हां आउ गोटे कथा रहला कोन 12 वर्ष केबे होबा हमें जानिया किनली से नदी पवित्र हेलाली ओ 12 वर्ष पर सेटा हमें जानिबा केमिति को दिन से नदीटा पवित्र होउची हां भैया रे ओ बड़े सुंदर कथाटे पचारिलु आम ओडिशावासी शुणुचंदी साइड करी आसो आमर नहीं सेटा थाउ चलियो आमर ओडिशावासी शुणुचंदी यूट्यूब माध्यम रे हो अति सुंदर कथाटे आपण माने शुणंतु को दिन ठारू नदीटी पवित्र हुए अच्छा अरे जे दिन रे सिंह जे राशि अच्छा जे दिन बाबू जे सिंह राशि बृहस्पति आसी रे करिवे घर सिंह राशि रे बृहस्पति रहिवे
সেদিন বাবু নদী পবিত্র হেবে শুণন্তু আয়ে মোর পণ্ডিত জন 12 বরষরে 12 রাশি ওটে যান 12 বরষরে 12 রাশি ওটে যান 12 বরষକୁ 12টা ରାଶି ଆଜ୍ଞା अच्छा ନାଇଁ କି ସେମିତି ଏ ଯୋଉ ସିଂହ ରାଶିରେ ଯୋଉଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ হবে ଯୋଉଦିନ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି हाँ ଗୋଟେ ରାଶିରେ କେତେ ଦିନ ରହନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିରେ केते दिन ଆରେ ଗୋଟେ ରାଶିରେ 13 ମାସ ରହନ୍ତି ओ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 13 ମାସ ରହନ୍ତି 13 ମାସ ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଶି କି ଯାଆନ୍ତି ଏବେ କୋଉ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା एटा कोर अछि ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କୋଉ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି कोर अछि ଆରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଛନ୍ଦି ବୃଷ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଆରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଶାଖ ମାସରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ଏଇଟା 13 ମାସ ରହିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ମାର୍ଗଶିର ପୁଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭାଦ୍ରବ ଆସିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅନ୍ୟ ରାଶିକି ଯିବେ ଗୋଟେ ରାଶିରେ 13 ମାସ ରହିବେ ସେହିପରି ଯେଉଁଦିନ ସିଂହ ରାଶିରେ ବାବୁରେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଚଳନ ହେବେ ସେଦିନ ବାବୁରେ ନଦୀ ପବିତ୍ର ହୋଇବେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ 2027 ରେ ପଡିବ ଏବେ ଚାଲିଛି 24 2027 ସାଲ ଆସିବ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଯାଇ ଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପାପ କର୍ମ କରିଥିବେ ସବୁ ପାପ ଦହିରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ 13 ମାସ ରହିବେ 13 ମାସ ଭିତରୁ କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଯାଇପାରିବନି ବା ଯିବ ତ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଡାକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଡାକି ତ ମିଶିକି ପଳେଇବା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ବାୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନାରୀ ମାନେ ମାସକୁ ଥରେ ରଜବତୀ ହୁଅନ୍ତି ବସୁମତୀ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସବୁଦିନ ରଜବତୀ କିଏ ନା ସବୁଦିନ ରଜବତୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ତାପରେ 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ସମାନ ନାହିଁ 11ଟା ରାଶିରେ 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଶିକି ଆସିବେ ସେଠି 13 ମାସ ରହିବେ ସେ 13 ମାସ ପବିତ୍ର ହବ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେ 13 ମାସ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ 2027 ରେ ଆସିବ ହେଲା।